Hai. Panas, panas, panas. Sampai mana pun. Jung Ji Hyun. Yang aku habis sahur bersama member JKT dan yang lainnya. Bukan dream ya. Kita mau lihat ya si Hardin tuh di mana sih? Wow, Hero Venus. Cakep dia main di Yongsek. Aku nggak apa-apa nikah sama bulenya, tapi harus Hero Venus. See yourself in 10 years. In 10 years. Never say never. Last time I said it. Cepet banget lagi. Although I did go to karaoke with someone who's... Nobody realizes that Hero finds Tiffin and girlfriend Tayana Hero finds. Seiring waktu berjalan, kapan sih waktu Sinyalnya jelek. nah pertamanya sih punya yang kecil cukup ya ternyata.
See your future baby with AI. Incredibly lifelike and just a click. Apa bikin TikTok dulu ya? Susah ini, susah sih. Aku tuh bukan TikToker banget. Aku nggak bisa jadi TikTok. Iya, semuanya dia. When you're at the beach in Brazil. Yahoo! Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Ku ingin saat ini engkau ada. Kau yang berjuang. Kila lagi catok, Kila. Kil, kalau lagi traveling siapa sih yang mau ribet? Aku tuh termasuk tim yang satset, salah satunya. My name is Sherlock Holmes. Aduh, aku harus menonton. Aku harus menonton yang Sherlock. Ya, aku suka banget Sherlock Holmes. Tapi aku udah lupa sih. Kayak cerita dia kayaknya juga aku harus baca ulang novel-novelnya ya. Novel-novelnya. Sama seri-serisnya. Gara-gara dulu aku minjemin sama teman aku. Sherlock is making friends. Sherlock never made any friends. What game are we playing today? What game would you like to play? Cakep banget, gila. Sherlock Holmes. Oh, guys, tadi hujannya gede banget terus banjir di mana-mana. Sherlock Holmes. Aduh, jatuh. I spoke to Henry Cavill actually, but again. Bagus nih. Kita harus nonton series ini lagi. Aduh. No, absolutely not. I rather like it. If you start wearing it, it's so funny how you do. This is the longest job I've done. You do like 9 months on a project, and people binge it in a day, and they're like, "Give us the next one," and you're like, You just want to take your time. Take your time. Take your time, man. Take your time. Take your time. We'll keep watching it. We have people to show it to now, and that's why. Perfect. When you're taking on the mantle of Sherlock, like,
Daunting for sure, such a beloved character, but how did you want to put your own spin on it? Definitely was daunting. I'm a fan of Sherlock myself, so I can relate to the people who would want to wag their finger and criticize people who don't bring the character to life. I have a busy week. Do you? I mean, I feel like we always Thursday, do. Nobu. Vegas Friday. Then I have a spray tan. James Boyaki. Cakep banget, Or any gila, cakep song or banget. playlist that you would listen to back when you were filming to get you in the zone and ready? We listen to each other's playlist. Here we would be. Ternyata tunangan jadi gue. Oh sakit. Udahlah, si hero ini cocok lah sama aku. Aduh. Be looking for blue. Are you okay? Do you need something? Que eu já resenha na laje. Fica até tarde pra caprichar na manguinha. Toma, da fotinha, vai, já. Okay, let's have a quality time with ourselves. Hari ini aku mau bersihin rumah dan mungkin aku akan cerita sedikit tentang pengalaman aku beli rumah ini dan disclaimer ya, aku habis treatment. Wow, amazing. Aku blok kamu sih, jaga-jagaanmu. Aneh. Jadi setiap bulan puasa itu kita suka, member dan staff itu suka makan sahur di salah satu restoran Padang 24 jam. Kalian semua tahu lah yang mungkin suka K-pop. So this is one serving. Kenapa Phoebe? Bagus katanya. Start calling her phone, she get fucked tonight. Blowing down that line, you the buster type. No, I
knowing that you lying, we won't go for the hype. Catch up from behind, niggas know I'm a snipe. Second when I drive, baby know what I like. Spray that pussy wild, let me go for a dive. Who getting fucked tonight? Fucked tonight, right? How we fucked tonight? Kayaknya udah mulai dingin ya kapan ini. Can't believe it ends this way. Thought you'd always stay. Now I gotta wonder what I changed. Think I have to go. Walking all alone. Hate to see it all go down the drain. Wanted to be with you. Wanted to make it through. But did you? I swear I knew. Now that it's over, you blame it all on me. I know I should be better, but baby, right now I'm bittersweet. I'm getting over what you put me through. And I'd say I'm done crying, but baby, I don't lie like you do. You do, you do. Right now I'm bittersweet. Right now I'm bittersweet. One day I wake up sad, to go to bed so glad, knowing you know what you Bagus banget. had. Now I'm choosing me. It wasn't so easy. God forbid forever on my knees. No, you won't make it right. Can't look me in the eyes. Good for you. I always think I knew. Now that it's over, you blame it all on me. I know I should be better, but baby, right now I'm bittersweet. I'm getting over what you put me through. And I'd say I'm done crying, but baby, I don't lie like you do. You do, you do. Right now I'm bittersweet. Dingin deh. Right now I'm bittersweet. I lay awake thinking, how did I let you go? Getting away unscathed for so damn long. I got away, took my time, I'm okay alone, and you stay knowing you forever know how hard I tried with you. Now that it's over, you blame it all on me. I know I should be better, but baby, right now I'm bittersweet. I'm getting over what you put me through. And I'd say I'm done crying, but baby, I don't lie like you do. You do, you do. Right now I'm bittersweet. Right now I'm bittersweet. You used to like getting tulips. Bentar, aku You ngantuk. said the smell made you warm. Gila, ini make up aku dari jam 12 siang. If you don't like them anymore, 'cause they sit on your desk, rotten away, nearly dead away. Betul. Stuck with a something, bring them back to life, to life. Tadinya aku mau pakai bando,
pas event OFC, cuma kayaknya bakal pusing deh. Ini nggak jadi. Tapi dunia lagi macet banget. Dunia. Indonesia aja. Gila Hero Vince cakep banget. Mana deh bentar ya. Now that it's over, you've given me up on me. Mana? They say you get used to it, but it never goes away. Kayaknya aku harus sudah mandi. If Kayaknya aku harus mandi. I get Udah harus mandi. I'll never be the same. It's hard to explain, like colors and pain. Oh, everything changes. Look what I became. I only exist in the moments you're talking to me. If we can't be together, then Oh, kamu tidak pakai nama asli. back to sleep. Wish I was something to you, baby. You're everything to me. I tried to say this, but there's only so much I can Demi Allah, demi Rasulullah, not perfect, but I've never kita stopped loving. harus segera mandi sih. How am I nothing to you? Are you still everything to me? Jadi masih lumayan lah, kita ngaca dulu ya hasilnya. Masuk aku kegiatannya sorry. Who knows where you are tonight? I'm sleeping here alone. If she
ingat-ingat dulu ya. Ingat-ingat nama kamu dulu ya. Hard to explain, like colors and pain. Oh, everything changes. Look what you've made. I only exist in the moments you're talking to me. If we can't be together, then I'll just go back to sleep. Wish I was Lagunya something sedih to amat. you, baby. You're everything to me. I tried to save us, but there's only so much I can do. And I'm not perfect, but I'll never stop loving you. How am I nothing to you? Are you still everything? Yes. How am I nothing to you? How am I nothing to you? How am I nothing to you? I tried to save us, but there's only so Hanafi bukan sih? and I'm not perfect, but I'll Yang never mana nih? stop loving Gue you. lupa. How am I nothing to you? Are you still everything Atau bentar ya? to me? Handeo, Hansop. Sometimes I think about calling. Ini nggak sih lihat? Put down the phone, part of me thinks you'll remember. All in the blink of my eye, I saw the moment fly by. I'm watching from the sidelines, and I don't Ini aku softline one day want you let go. dan kegunaan one day-nya kayaknya sudah mau hilang. But I don't even miss home, and you don't have a not the same do, and without you, it's not the same. Sometimes I think about calling, and I put Kalau aku mau ngaca tuh kan, lupa. Ini sinyalnya juga. but I do, playing a game that I always lose, caught in the middle of whatever you choose. Yeah, yeah. I took the thought of you and brought it to the West Coast. Another version of me told you what you don't know. Staring at me in your bedroom. I wish you would've had a clue. Not the same do, and without you, it's not the same. Sometimes I think about calling, and I put down the phone. Part of me thinks you'll remember. Nanti ya. Kan suami aku tuh pintar mengingat orang, asik. Tapi aku cara nginget orangnya harus mapping, kayak visualisasi. Ini. This is a story I hate and telling in my Semoga senang ya bersatu tim sama aku walaupun Kak Oshi kamu Delin. Oh iya itu Delin. how you said there was nobody else. Karena harusnya tadi kayak You got up banyak ngobrol ya, tapi Kak tes MBTI itu aduh aku bingung left me out. ngobrolinnya apa. Still have the letter you wrote when you told Ini me galau sih. that I was the only girl you'd ever want in your life. I guess my friends were right. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. You gave me your word, don't worry about her. You might love her now, but you loved me first. That you never hurt me, but you were
suka kuning sarikayanya. Tapi kadang enak, kadang nggak. Ya udah. Aduh, aku bosan. Aku segampang bosan itu. Ya, semoga kita nanti lebih seru lah itunya, mancingnya. Semoga Ferif ya bersama yang lainnya. Pandan menurut lo apa? Maksudnya apa? Pandan? Semoga semuanya Ferif ya nanti kapan-kapan kalau ada IAS. Aku menyimpan foto bersama anggota tim itu. FYI ya, ini nih yang kemarin aku gunting-gunting. Jadi sebenarnya nih masih ada juga nih. Cuman ini yang gak lulus sensor. Nih, menurut lo aja nih. Siapa yang bikin? Adalah. Jadi member. Nah, ini masih ini apa? Oh my god, lagunya. Nah, ini gak lulus sensor juga. Jangan dibohong ya, kocak. Tim Dream bikin ini begadang ya lagi. Siapa ini? Ini gak lulus sensor nih. Kok mau udah dilepas? Ini masih ada. Jadi ada yang lulus, ada yang enggak. Lagian tuh anak. Jadi aku yang ngeguntingin semua bintang-bintang itu. Tapi ada yang sebagian, pokoknya yang bentuknya kecil-kecil, yang kayak gini-gini, bukan aku. Nah, menurut lo aja, lihat nih. Tuh, lihat ini tuh Dream. Kan gue nyuruhnya nih ya, bukan nyuruh, maksudnya tuh ya, ini anak-anak Dream kan idenya adalah affirmation card. Bagus sih Dream, just do it. Dream, menurut lu gimana, orang yang dapet ini bakal gimana? Tebak, yang buat ini pohon keajaiban dunia ini siapa? Tebak. Menurut gue setelah aku teliti, aku baru pertama kali menemukan member JKT yang tidak kreatif. Si inang-inang Batak itu. Terus dia kayak kalau lucu banget lagi. Ya, jadi kita tuh mengerjakannya tuh mulainya tuh setengah 12 malam. Apa jamnya setengah 11 malam kemarin. Harusnya kemarin tuh latihan, tapi nggak jadi latihan. Terus ya udah ngerjain ini aja buat affirmation card buat event FC. Karena kan kita baru ada waktu tuh hari itu, beberapa jam. Aku gak mau buat momen, kenapa aku let it flow aja gak sih? Berteman, bermain, gak usah nyuruh aku berteman dan membuat momen deh. Ya pokoknya apa sih namanya, kayak gitu. Terus kita sampai jam setengah 1 ada yang pulang duluan, yang masih stay itu ada beberapa.
Terus pokoknya aku ingat tuh sampai sini jam 2. Terus aku tadinya tuh mau live tapi nggak jadi, sambil ngerjain OFC ini. Terus aku ngerjain lagi tuh apa sih namanya, ngegunting-gunting karena kurang kan. Jadi half of bintang-bintang itu hasil guntingan aku, kecuali yang mungkin bentukannya beda-beda, yang bentukannya agak-agak bintang banget itu bukan aku. Jadi yang kayak gini-gini bentukannya aku, tapi warna biru gini rata-rata bukan aku yang buat. Warna birunya warna biru gini bukan aku yang buat, tapi ini hasil cetakannya aku. Terus sisa-sisanya yang bentuknya begini berarti rata-rata aku gitu. Dan itu aku ngerjainnya sampai dari jam pulang JKT yang bangun itu jam 2, sahur dulu. Habis itu aku selesai, bahkan aku sahurnya cuma pakai Danish keju. Habis itu aku lanjut ngerjain gini-gini sampai jam 7:30 pagi. Aku baru tidur jam segitu. Terus aku bangun jam 10 karena buat siap-siap dan beli yang kurang-kurang guys. Jadi kayak aku gunting-gunting lagi pas nyampe. Terus sisanya anak-anak yang lain yang nulis-nulis. Terus aku juga yang nulisan aku, tapi tulisan aku cuma dikit ternyata, karena aku yang ngeguntingin semuanya, enggak semuanya, hampir 130-annya, harus hampir 140 hampir 150-nya aku yang gunting. Gak tau sih, tapi kurang lebih segitu. Mania. Where I'm from, you go to church. Don't question what they talk about. Who you are at 22 is everything you'll ever be. Growing up means giving up. Aku gak tau sih ini masih bagus apa Everybody's enggak. giving up on me. I bleach my hair and paint my nails. Most days I wake up in hotels. My favorite thing to drink is whiskey. I play guitar to pay my bills. All of my friends back home got married while I'm still going on first dates. Sometimes I wonder what I'm missing. What does it mean to act my age? What does it mean? Where do I go? Somebody tell me. I'm dying to know. And now I'm here in LA, and no one's trying to settle down. Some of us go to church. Doesn't mean we don't sleep around. Gue kayak cowboy banget ya? Enggak. Kayak, bisa gak yang bener? Risma. Sometimes I wonder what I'm missing. What does it mean to act my age? What does it mean? Where do I go? Somebody tell me. I'm dying to know. Dingin loh Bang Leni, dingin. Kepencet loh, jangan kampung dan cari gue. Siapa nih, aku gak tahu. I remember us alone, tasting you like alcohol.
close that yellow door and go. I'm staring at a perfect picture. Ih, kangen terus Van. Nggak cari yang lain. Dia yang dulu. Remember when we first met? What if we run away? What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost our minds? What if we let them fall behind and they never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars explode, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth is yours. What if we start to drive? Lainnya apaan? What if we close our eyes, speeding through red lights into paradise? Cause we've no time for getting old. What a body time is souls. Cross your fingers, here we go. And when the lights start flashing like a photo booth and the stars explode, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth is yours. Aku lagi melihat review-review yang abis nonton abis ikutan OFC. Emang kita boleh ya upload foto sama temen setim kita? My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth is yours. Soalnya tuh jarang-jarang tahu. Terus harus menanyakan dulu di atas sih. Chance to try. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's all I see is you. It's you. It's you. Shazam aja ya, Shazam aja lagunya. All I know is I'm a madness in the backseat of your Corvette.
Sangat bangga deh dengan hasil makeup aku yang sebenarnya kuncinya adalah tidak usah tebal-tebal menggunakan foundationnya, bedak apalagi. Aku jadi kayak mukanya kayak gemuk. Enggak sih, tapi kadang kamera juga aneh sih, jadi kelihatannya tuh kayak gimana gitu ya. Ini memang mukanya agak kering. Hujan lagi. Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido. Are we getting too close? You're leaving things in my head. I'll be honest, you scare me. Seharusnya tadi aku ini dulu ya, Life's supposed to be a dulu. party. Do you ever think about me? 'Cause we talk that talk, yeah, we talk all night. And the more I know you, the more I like you. Can you stick with me, maybe just for a Cuyon. night? And say what's on your mind, my baby. To me in French, talk to me in Spanish, talk to me in your own made-up language. Doesn't matter if I understand. It's alright, I'm like, yeah, tell me your secrets and fears. And once you talk to me, I'll talk to you. Mungkin sinyalnya guys. Go back to my place. Okay, here's the plan. I wanna fly you out to Amsterdam. I gotta get back to the fuck you and I wanna. Come see me, we could. Sebenarnya aku jarang-jarang kan event AFC gitu ya. Oh my god, Martin Garrix sekarang di mana ya? Di rumah aku. I woke up pissed off today. Jadi aku kadang suka bingung juga gitu. Tapi aku biasanya aku suka mancing-mancing kalian buat ceritain memang gimana sih si Katy gitu. Aku pengen tahu dari kalian langsung. Smoking cigarettes Suka on ngegibahin objek. balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a Gitu. light. Terus ya udahlah ya ngobrolin apa You ya. on the other side, so when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be love for you. But you gotta be there for me too. Tapi itu ini kan AFC sekarang itu yang udah per timnya A Dream, Passion dan But you gotta be Love there ya. for me too. Itu sebenarnya ya gitu lah, kan kita mau branding kayak gimana tim kita yang kayak gitu-gitu. Jadi aku sambil gunting-gunting yang buat kayak word affirmation card itu, aku juga nulis-nulis, aku kirim ke anak-anak Dream notes-nya. Jadi biar kalau misalnya mau ada interview, kalau misalnya mau ada bahasa
pertanyaan-pertanyaan, jadi mereka lebih ngerti karena pakai bahasa bayi kan. Jadi kayak aku ngasih tahu apa ini image-nya mau apa, kombinasi antara ini sama ini, terus gini tujuannya tuh apa, apa aja gitu nih, biar kayak anak-anak muda nih, anak-anak member JKT-nya ngerti kayak gitu. Sisanya kayak nih tujuannya, brandingnya kayak gini, sisanya kayak bahasa sendiri aja gitu. Begitu. Terus apa lagi ya, terus kayak greeting, apa sih namanya, greeting yel-yelnya, yel sih, lebih ke yel-yelnya sebenarnya. Waktu itu kan aku yang bukan menganjurkan ya, pokoknya yang ngidein, kayak bukan yang ngidein, sok-sokan dulu sih, tapi itu kayak waktu itu aku bilang nyaranin ini karena ini tuh huruf D-nya bahasa isyarat ternyata CB kan. Terus abis itu ya ngobrol-ngobrol malamnya, kayak tadinya kayak gini, mau nunjuk ke atas abis ini atau gimana gitu kan. Terus at the end tuh kayak ngerempukin, terus kita dapat yel-yelnya tuh yang kayak awalnya tuh Freya sama siapa ya aku lupa tuh, reaching for a dream, apa sih gue lupa ya, siapa yang ini inget ya, reaching ya, oh ya pokoknya Freya dulu deh, sama nggak tahu, reaching for a star, fighting for dream. Terus aku tuh sebenarnya udah bikin kayak aku tuh emang orang kalau lagi banyak ide tuh aku harus ngedit. Kata dokter aku kalau misalnya aku lagi nggak bisa tidur, aku harus meluangkan ide-ide yang di kepala aku tuh buat ditulis jadi journaling. Nah aku tuh nulis juga. Kebetulan waktu itu tuh kayak baru sehari atau 2 hari setelah pengumuman ada tim, terus namanya Dream yang kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu ya, biasanya orang-orang yang kayak yang nggak bisa tidur yang kayak gitu-gitu kan banyak idenya kan, jadinya pada jam-jam segitu tuh. Terus aku nulis terus ya itu sebenarnya ada aku ngirim panjang gitu ke Dream. Aku tuh awalnya tuh kan aku dapat idenya yang kayak terus aku tuh udah inget ada gerakan dance cover dari dance K-pop yang kayak gini, ini tuh artinya kumi, mimpi. Terus kan ini kan mimpi. Terus Freya sama Ella tuh nyari-nyari yang kayak apa isyaratnya orang kalau lagi bermimpi ya. Terus kayak ini kan dream tapi bermimpi, terus jadinya kayak gitu. Terus barulah paginya sebenarnya aku ngirim jam 5.22 aku ngasih idenya tuh panjang sebenarnya karena biar bisa jadi pilihan mau ada kata-kata apa aja. Reaching for a star, fighting for a dream, shining who we are, brighter than we seem, ya kan, brighter than we seem. Terus ada lagi lanjutannya sebenarnya, floating through the dark, never gonna stop, stronger as a team, no limit, gonna touch the sky, dream, cuman kan itu kepanjangan, akhirnya dipendekin lah. Jadi kayak sebenarnya aku buat itu tuh jadi kayak awalnya nih yang reaching for a star, fighting for a dream, shining who we are, brighter than we seem tuh jadi kayak kita tuh orang-orang pemimpi nih, bermimpi. Setelah itu tuh floating through the dark, never gonna stop, stronger as a team. Itu tuh jadi perjuangannya kita. Jadi ada ceritanya. Jadi dari atas itu kan kita pemimpi nih, buat bermimpi, pemimpin yang bermimpi, terus berjuang sebagai tim, terus no limit gonna touch the sky, tanpa batas, dream team, identitas kitanya kan, kayak gitu. Terus aku juga nggak kayak maksudnya lebih ke ini sih,
ide-ide aku yang berlebihan ya aku kirimin semua ke mereka. Udah lama sebenarnya, cuman aku tipikal orang kalau misalnya lagi punya ide mau ngungkapin tapi aku tuh males orangnya kadang, jadi ada beberapa part momen aku kayak miss chat-chat tentang dream gitu kan, jadi aku kayak ya karena di DND, terus karena aku males aja kayak nggak mau, kayak lagi nggak mau mengungkapkan yang kayak ya udahlah nanti males gitu. Terus akhirnya mepet kan pas itu kemarin aku ya udah aku tuh nge-scroll lagi aku nge-scroll notes aku kan. Bentar. Aku nge-scroll gitu note, jadi aku cari di notes aku tuh dream kan, terus ternyata aku tuh udah punya itu guys, aku udah punya catatan juga itu. Terus kayak tim dream itu kan sebenarnya pengennya tuh kayak gimana dikenalnya, terus kata-kata yang tim dream banget gitu kan. Ya tentu saja kalau orang-orang tentang dream itu kan meraih mimpi, ya bermimpi orang-orang. Tapi sebenarnya as a team, karena kita punya karakter masing-masing, terus cenderung orang-orangnya tuh yang karakternya kuat ya, entah itu berkarisma, entah itu lucu. Jadi kita tuh pengen mengenalkan dream itu sebagai yang penuh energi, imajinasi, terus bebas, freedom bermimpi, karena sesuai juga dengan nanti ya yang ada di setlist mungkin ya. Nah terus ya itu aku tulis nih di sini kan kayak apa ini tuh, kalau ini baru aku benerin karena asalnya nulis catatan doang. Terus aku kayak poin talentnya kita kan banyak kita tuh pokoknya pengennya tuh kombinasinya tuh imajinasi bebas tapi energi panggungnya kuat. Terus poin talentnya tuh kita kan ada vokal, entertaining, banyak membernya juga yang berkarisma, humor. Awalnya aku pikir tuh tim dream yang sekarang itu lebih ke theatrical 46, lagu-lagu 46 gitu, jadi kayak dance-nya tuh yang kayak bener-bener barengan, yang kayak gitu loh, tau kan 46 kayak gimana kan, silent majority yang kayak gitu-gitu modelnya tuh. Soalnya meraih mimpinya tuh yang agak lebih ke strong, kuat gitu. Ternyata setelah kita tilik-tilik jadilah lebih ke mimpi itu nggak cuma yang harus yang serius-serius amat guys, karena kan kalau misalnya kalau kita tentang bermimpi dan strong gitu hampir mirip-mirip sama passion jadinya, kayak kan meraih mimpinya tuh kayak menggebu-gebu, membara gitu. Jadi kayak mungkin kayak kita lebih ke ngasih tahu kalau misalnya kita tuh ngingetin ke orang-orang itu mimpi itu enggak cuma meraihnya juga, tapi dimana kamu bisa bermimpi dengan bebas, berimajinasi. Hal-hal yang kamu itu tuh bukan sesuatu yang aneh, walaupun ya sepele gitu, mimpinya tuh dianggap sepele sama orang. Jadi orang-orang tuh punya kebebasan untuk bermimpi begitu. Sebenarnya kita pengennya tuh terus kayak jadi kita kalau misalnya orang-orang menonton kita tuh diingetin lagi sama mimpinya mereka, kayak buat berani bermimpi gitu, terus ada harapan. Jadi orang-orang tuh ya nonton kita tuh punya harapan lagi gitu setelah misalnya habis capek ya berkegiatan, habis capek ya ngejain semua hal gitu, habis capek sama dunia ini gitu kan. Tapi orang-orang tuh bisa nonton kita tuh kayak berhenti sejenak untuk hahaha dulu gitu kan. Tapi at the end tetap ngelanjutin mimpinya, ngejar mimpi masing-masing gitu. Seperti itu sih.
udah datang. Terus di grup juga kadang kalau misalnya orang lagi rame aku jarang muncul karena aku kayak udah overwhelmed gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi punya ide, aku banyak bicara sendiri di grup. Jadi kayak aku kirim ini ya guys, terserah kalian mau pakai atau enggak, atau silahkan mau didiskusiin lagi, tapi ini ide aku menghilang lagi. Jujur aku lagi burn out atau enggak, aku lagi apa ya kemarin aku bilang, jujur aku lagi dry banget. Jadi aku habis ini gak balas chat ya, dan gitu hilang aja. Kadang aku kayak gitu guys. Jadi aku kirim aja apa yang ada di ide aku. Begitu loh. Gitu deh. Soalnya kan ya banyak pertimbangan sih. Kayaknya juga mungkin bakal ada yang kayak bukan diubah sih, maksudnya kita lebih seru-seruan lagi gitu ya. Maksudnya lebih seiringnya waktu mungkin ada pergantian atau penambahan buat yel atau change atau apa. Karena sebenarnya kita tuh sebelum latihan itu ya, pas hari pertama latihan itu buat lagu special performance video nanti itu kita udah punya sendiri. Di saat yang lain itu tuh pada belum punya guys. Kita udah punya, maksudnya member tim Dream tuh kayak udah punya sendiri, karena kan kita di apa ya, senseinya juga mirip-mirip ya karakternya sama kita, Arif sensei kita kan. Jadi kayak bikin yang sesuai, bukan bikin kayak spontan uhui aja bikin gitu kan. Terus kita setiap mau briefing atau apa pakai itu kayak channelnya, tapi nggak bisa kalau sekarang di spill karena itu bersangkut paut, sangat meng-spoiler lagu yang akan kita bawakan nanti. Jadi better ganti, maksudnya better ganti. Dan emang kalau gitu kan jadinya segmented banget buat di SP, maksudnya buat pas lagu itu keluar doang, aslinya kan masih ada. Karena kan sebenarnya kalau aku sama manajemen itu pandangannya tuh beda guys. Dream itu mau kayak gimana, terus tapi kan berdiskusi, terus ada kita bahas juga tentang lagu, tentang setlist kayak gitu. Jadi akhirnya berembuklah jadinya kayak gini kayak sekarang. Terus manajemen tuh mau kayak gini, kita tuh harusnya gini, kalau gitu boleh sih, tapi kayaknya mending lebih better gini, kayak gini kayak gitu. Gak denger lagu lagi nih, tadi yang ngedengerin lagu siapa? Aku suka deh lagu-lagu Troye Sivan yang dulu-dulu. Apalagi yang Blue Neighborhood. I'm tired of this place, I hope people change. I need time to replace what I gave away. And my hopes, they are high, I must keep them small. Though I try to resist, I still want it all. I see swimming pools and living rooms and aeroplanes. I see a little house and the hill and children's names. I see quiet night, but all horizon decorate. I say only fools fall for you. Only fools fall for you. Only fools, only fools fall for you. Only fools, what I do. Only fools fall.
seperti itulah ya. Jadi lebih ke semoga aku lebih pengennya tuh nanti ketika setlistnya rilis, Shonichi dari setlistnya rilis tuh kemarin kan awal-awal aku bilang ya waktu di LDP itu semoga sesuai ekspektasi sama banyak orang, tapi dibanding kayak gitu mungkin lebih baik semoga hasil yang kita kerjain itu bisa dinikmatin sama banyak orang. Terus apa yang kita kerjain, apa yang proses, apa yang kita tulus lakuin itu apa ya, untuk menjalin semua hal yang kita lakukan untuk tim itu sampai kepada orang-orang, maksudnya gitu. Hal-hal baiknya sama makna lagu atau sama karya-karya yang akan kita lakukan selanjutnya. Terus sebenarnya lebih pengen ketika orang-orang nonton kita tuh mereka akan selalu menantikan performance kita kapanpun gitu. Mereka akan selalu nyariin kita gitu. Buat orang-orang tuh bawa orang-orang itu harapan sama kebahagiaan dan semangat gitu. Walaupun dengan cara kita yang agak-agak, kata orang itu ngeri ya, astagfirullah, jangan. Lebih ke have fun, cheerful, freedom gitu kan. Tapi di sisi itu kita kalau misalnya lagi serius juga tim dream tuh nyeremin, misterius tapi kayak gitu. Jangan main-mainnya sama tim dream. Tapi sebenarnya dibanding aku sama tim dream dan maksudnya tim-tim lain juga, dibanding kita bersaing tuh mungkin orang-orang menantikan, fans saat yang lain menantikannya tuh ketika kita bersaing ya. Nanti nih mereka nih pasti ada rasa-rasa kepemilikan, punya nama tim masing-masing sama karya masing-masing. Terus pasti ambisnya juga ada setiap orang. Tapi kalau dari kita sih sebenarnya kita tuh rata-rata per tim ya udah fokusnya tuh hanya untuk tim kita, bonding, kompak, terus caring, terus mengenal satu sama lain, terus latihan sama kita berusaha sama kerja keras bareng-bareng. Terus gimana caranya satu sama lain itu bisa kelihatan, gimana satu sama lain itu bisa menerangi center, bagaimana cara kita center tuh bisa menerangi teman-temannya kayak gitu. Fokusnya tuh kita masing-masing sih, nggak yang fight nih per antar tim, nggak juga sih. Kita tuh sebenarnya justru lebih fightnya tuh pengen apa yang per tim punya itu bisa direalisasikan terhadap fans, dilihat fans itu sesuai harapan, supaya mereka tuh tahu gimana sih hal-hal tulus yang kita proses itu buat mereka itu maknanya nyampe atau enggak. Kita lebih berfokusnya seperti itu. Karena kalau misalnya bersaing antar tim itu kayaknya udah punya beda-beda genre kan, soalnya bukan genre banget sih, maksudnya beda-beda konsep, beda-beda tema. Jadi justru kitanya struggling lebih ke gimana menunjukkannya ke fans aja sih, supaya biar nggak salah paham atau twistnya tuh aneh, jadi hal yang negatif. Lebih baik semoganya twistnya lebih ke hal-hal yang positif ya, gitu sih. Adanya dunia sosmed sekarang tuh bukan agak menyeramkan, memang menyeramkan ya. Jadi kita lebih pengen supaya orang-orang tuh
mengerti maknanya apa yang kita sampaikan tuh. Guys, kayaknya aku mau udahan guys, karena aku udah harus mandi. Suburbia, nanti kita ketemu lagi ya. The sun sets longer where I am, Bye. where dreams go to die. Terima kasih Senpali, terima kasih Kim, terima kasih Nyanyan, terima kasih Vicky, Abe, Ferdi, Gus. Annyeong.